যতन खुलुमखा हामबाय तिनि ताकुक डेभिड मुरासिन बो दिल्ली थांनाय तिप्रासनि बांगै ओ हानि बुसानि बांगै थांनाय बनिनि बांगैया आनि बांगैया जतनि बांगै पेदाल यात्रा कक तो साजानाय गोबां मा दं जों बनो साइमाव बाहायके ताबंनो बो दिल्ली हायके थांगा नांगौ बाहायके प्लेन दं ट्रेन दं गोबां मा थांमानि लामा दं बनि बिसिं रिजन दं बनो मावान सकनाय नेरौनो कायसा ओ हानि बुसानो कायसा तिनि आं कक साना मुसुगो नेरौ जत काहाके खाना बायदि कगनो ओ हानो ओ भारत बर्षनो 1200 থেকে 1500 বছর তিনি মুসলিম শাসন খাইজা যত সিউ আপা তিনি ও হাও ও হা জাগাও ও দেশ চুংসি সংখ্যালঘু जोंनो সুযোগ সুবিধা রইয়া ওয়ানসক নাইগ্রা দেখিসা ওয়ানসক দি ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসক দি নিজিন লোকরবनो निजिनि बर' ब्रनो निजिनि बुखुं बारानो हायके दे सुमानाय गोबां मा कमेन्ट बसि बुइनो फोरोंमानि सि तमाफु हायके पदेर पद साइ दं ओ बरं नां साना मुसुगु बाक्सा दालाल दंबायो ओ हा बुसानियो ओ हाओ जे हायके दंनाय ए 10 বছর পরে 20 বছর পর ওয়ান सक नायदि कायसा भिडिअ आं एड खाइरनाय तलाव ओ हा त्रिपुरा बिसिङो आगे त्रिपुरासा करैफो उपजाति जनजाति करैफो 20% 0.6% 5% दं কারা প্রকৃত অনুপ্রবেশকারী ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে অনুপ্রবেশকারী হচ্ছে উপজাতিরা আমরা যদি ত্রিপুরার যে সেন্সাসের ইতিহাস ত্রিপুরা মার্চ করে ভারতের সঙ্গে 49 সালে 15 অক্টোবর 51 সালে প্রথম লোক গণনা হয় 51 সাল থেকে 2011 পর্যন্ত হিসাবটা আমাদের কাছে আছে তারপরে কোনো সেন্সাস হয়নি এইখানে যে লোক সংখ্যার হিসাব আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরাতে বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই 40 বছরে 51 থেকে 2011 দেখা গেছে 460.87% বৃদ্ধি হয়েছে বাঙালি জনসংখ্যা আর এই জায়গাতে উপজাতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে 507.56% তাহলে কি দাঁড়ালো এখানে মধ্যে অনেক বেশি প্রায় মানে কি বলবো 47% লোক উপজাতি জনসংখ্যা বেশি বেড়েছে ওয়ান সাত অংশ ব্যাংনি অংশে ফাইবার ব্যাংনি অংশ ফাইবা 184 জন রাজা সভাবা রাজালে সভা ও 100 বড় কমানি বিসিং রাজা মানে 100% ধরি 80% সুবু 6% ওয়ানজি সরি 3% আনি ক অ্যাকর্ডিং টু বনি অমনিতা 6% যদি 3% অংকাঙ্কে 183 জন রাজা ব্যাংনি ফাইব 183 জন রাজা ও ত্রিপুরাও শাসন খাইনায় বরল ব্যাংনি ফাইবা আনি কক্ষে বলু ব্যাংনি ফাইবা ওয়ান সারো দে মনো রাজা ন ত্রিপুরা সানো মাসানো হাইকে তই ফাইবনো দে রাজা খাইনা হাইকে চং হাইকে দেখায় তাবক নিদি ন ও হানি বসা নেতা কত রংমাইয়া সবাং মাবা নে যদি উমাখে মাসা বসা অঙ্গু ও রাংচানাই ব হাইকে দফানো চুবানাই দফানো উন্নতি খাইনা দফানো ম খাইনা হিউनै জাগা সগৈ रांसावै निजिनि फुड बैलेंस बैंक बैलेंस निजिनि अट्टालिका नक तांगु बो साबुतैनो हाय रां काबांमा अमेरिका रो लंडन रो बो हायसिन दं जों एडिसियो दं थायो आं एडिसिनि बसा जों सुजुग सुबिदा माया स्कुल करै हॉस्पिटल करै मुंसा फुरुंनाय जागा करै स्कुल तंखांखो मुसुक मुरुक माहिके बाक्सासि आनो कायसासे एग्जांपल फुनुं मानाय दे नेरो फुनुं मानाय दे ओ बहाय कमेन्ट खाइनाय रौनो आं साना मुसुगु नेरो आनो फुनुं मानाय दे कायसा फुनुक दी एडिसी बिसिङो प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल नन एडिसी हाइके डेभलप के दं बहायके फुनुं मानाय दे स्कूल दं कॉलेज दं इंस्टीट्यूशन दं मेडिकल सिस्टम दं सैनिटेशन ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी लामा दं दे गरी प्रमाण रमाया आनि एलाकानि कमनो आं साइ दं हापा निर और कमेन्ट खायो डेभिड मुरासिं बनो बुइनो फुनुं मानि बनो हाइके थांगो नेर लाचिया दे नेर लाचि इचा लाचि मुं करि दे अरे खरकसा बरफ दफानि बांगै निनि जातिनि बांगै निनि बांगै आनि बांगै जतनि बांगै उ एडिसिनि जे ताबो बहाय कंडिशन दंमानि बांगै ब्र कायसा प्रोटेस्ट खाइला बबो कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा बबो उ गणतन्त्र देशनि कायसा प्रोटेस्ट खाइमानि लामा नेरो सिया आसु मसुक दे नेरो हा हाय डेभिड मुरासिं ताकुक नं हांगि एनीवेयर जों नि लगे दं हायनि आंते कायसा कक तेवासा रिपीट खाइ दं ओ देश 1200 থেকে 1500 বছর मुस्लिम शासन खाइनाय ताबक मुस्लिम नि बांगै खरकसा नेता करि बाजानाय
masa sare takri bata nai masa sane takri kok sanai kai saya sini id puja poro tungno bulayu toglai musuk samani bumti boro musuk palu tung painau mai pore tungno bu hai sinai di wan sok nai di kisa kogno tung ko asuk dorok tungno ottacar khai tong sara bharat borso asamo nai di bahai tong sudu nero bor thang nai u hano ya kari bor thang nai ba tau percentage nai di e prasari percentage bahai ke tola phai tong nai di wan sok nai di